ओम श्री गुरुपादुकाभ्यं नमो नमः। वेणुर्मधुर रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं साक्ष्यं मधुरं नृत्यं मधुरं साक्ष्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंधर चतुर्थ अध्याय बे आरंभ होउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय चतुर्थी सृष्टिर व्यवस्था। राजा पुच्छन्ते हरि कथा ब्रह्मा नारद कथा छले हरिस्मरिण सुख बोले। सुत उवाच हेमंत शुक वाक्य शुणी आत्मार तत्व मने गुणी कृष्ण विषये दृढ़ मन कल्पिला उत्तरानंदन आत्मा कलत्र सुत गृही पशुद्रवीण बंधु स्नेह राज्य संपद जितिहास ऋतु छाड़िला स्नेह पास तुम्हें जा पचारिल मोती एक था राजा दृढ़ जीते आत्मनिधन मने स्मरी वेद वचन अनुसरी कृष्ण विषये दृढ़ चित निश्चय करी परीक्षित कृष्णर भाव जानिबारे पुणी पुछई आर बारे। राजा परीक्षित उवाच हे शुक तुम्हार वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुणी अज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जेणु हेला श्री हरि आत्म माया बळे सृष्टि संचिले गे सयळे विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंको अगोचर से कथा जानिबार पाई भमुनि पुरी मो पोछई से बहु शक्तिमंत हरि परम पुरुष मुरारी जेमंते पाली पुण हरे जे काले जेबा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला कुहक मते विष्णु लीला सृजई पालई संहरे माया त्रिगुण रूप धरे जेमंते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर विविध रूप ए जगते जेमंते करे क्रीड़ा अर्थे अद्भुत कर्म ए ताहार के करी पारिब गोचर
କେମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣେ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାରେ ପୁନଃ ପୁଣେ ସର୍ବ ସଞ୍ଚାରେ ଏକବାରେ କିୟ ବା ପୃଥକ ବ୍ୟବହାରେ ଏକ ଅନେକ ରୂପ ଧରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ କର୍ମ କରେ ଏଣୁ ଶ୍ରବଣେ ଗିଚ୍ଛା ମୋର କହ ହେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମାର ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧି ତୁମ୍ଭର ପରମ ସମାଧି ହେ ମହାମୁନି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣେ ପିୟାବ ଅମୃତ ସୁତବାଚ ହେମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁଣ ଗାଥା ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବ୍ୟାସ ସୁତ ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ ଧ୍ୟାନେ ସେ ଚିନ୍ତି ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଘଟେ ଯା ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା ବିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଳଇ ପୁଣି ତା ସଂହରେ ହେଳେগে ତିନି ଶକ୍ତି ଧରେ ଜନ୍ତୁର ଅନ୍ତରି ବିହରେ ତେଣୁ ତା ମାର୍ଗ ଉପଲକ୍ଷ କରିବ କାହାର ବାସକ୍ୟ ନମସ୍ତେ ଜଗତ ଜୀବନ ସାଧୁଙ୍କ ବୃଜିନ ଦହନ ଅସାଧୁ ଦମନ ବ୍ୟବହାର ଅଖିଳ ଜନ୍ତୁ ରୂପ ତୋର ପରମହଂସଙ୍କ ଆଶ୍ରମୀ ଜିଅ ବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଦାତା ନିରତେ ତ୍ୱର ପାଦେ ଚିନ୍ତା ନମସ୍ତେ ସାତ୍ୱତ ବତ୍ସଳ କୁଯୋଗୀ ଗଣେ ଅଗୋଚର ସମୀ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଠାରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରମ କାରଣ ଯେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧାମ ଧାରଣ ଜାନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତାରୂପ ଦେଖିଣ ନୟନ ନ ମିଳେ ଯାହାର ଚରଣ ସ୍ମରଣ ପୂଜା ସମର୍ପଣ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଳମ ସନାଶୟୀ ଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବୋଲାଇ ଯେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯାର ପାଦେ ସେବା ସମ୍ପାଦି ଅପ୍ରମାଦେ ଆତ୍ମାର କଳମ ସନାସନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନ ଡରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଶ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଦାମୋଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତପଦାନ କରେ ଯଶ ସମ୍ପାଦି ଏ ସଂସାରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଣି ମନ୍ତ୍ର ସାଧି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମକୁ ଆରାଧି
ଏଣୁ ଅର୍ଜନ୍ତି ଯେତେ ଫଳ ତୁତେ ନ ସମର୍ପି ନିଷ୍ଫଳ। ସୁଭଦ୍ର ଶ୍ରବା ନାମ ଯାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କିରାତ ହୁଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେତେ ପୁଳିନ୍ଦ ଚଣ୍ଡାଳ ସମିତି। ଆଭିର କଙ୍କ ଯେ ଯବନ ଇଆଦି ଯେତେ ଅନ୍ତ୍ୟଜନ। ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଯାପାଦବାଶ୍ରିତେ ତରନ୍ତି। ଶ୍ରବ ପରଭବଶୀଳ ଯେହି ତାପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋ ନମଇ। ଯେ ହରି ଜଗତ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆତ୍ମଧନ। ଏ ତିନି ବେଦ ଯାର ଦେହ ଯେ ଧର୍ମମୟ ତପୋମୟ। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହନୁମାନେ। नाना प्रकारे ध्याने चिंती रूप केहि न देखती। जे लक्ष्मीपति यज्ञपति जे प्रजापति ज्ञानपति। जे लोकपति धरापति यादव वंशपति गति। साधव जनकर पति प्रसन्न हुवन्तु मो प्रति। जार चरण ध्यान बळे निश्चल समाधिर जळे। बुद्धि की प्रक्षालन करी जहाँ चिंतन्ति ब्रह्मचारी। सगुण निर्गुण विचारे कहन्ति यथा अनुसारे। से हरि मोर हृदगते प्रकाश हेउ अविरते। ଯାହାର ବିଜ୍ଞାପନବାଣୀ ଭାରତୀ ଆସି ତତ୍କ୍ଷଣୀ। ପ୍ରକାଶୀ କଳ୍ପବାଦୀ କାଳୀ ବ୍ରହ୍ମାର ହୃଦୟ କମଳୀ। ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା मुख्य गायत्री उच्चारिला। नमस्ते व्यास रूप हरि हृदय वश कृपा करी। महत्वादि पंचभूते जंतु भी आइए जगते। जंतुंका हृदय कमले जार आसन सुख भोली। गुण समूह सुखे भुंजे षोडशात्मक रूपे राजे। से हरि बसो मोर हृदे वाक्य आवरी पदे पदे। नमो व्यास मुनिवर कृष्णे अकुंठ बुद्धि जार। मुख पद्म ज्ञान रसे मुनिए पिबंती हरसे। जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि मेले। ब्रह्मा को पचारिले जेते प्रसन्ने कहिबि मुहूर्ते। ए बाणी शुणी सुख भोले प्राणी निस्तर भव जले। कहि दास जगन्नाथ
द्वितीय स्कंधे भागवत कह ये दास जगन्नाथ द्वितीय स्कंधे भागवत। श्री कृष्णार्पणमस्तु आनंद कबार हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे शुकस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय मङ्गलं केशवाय मङ्गलं कृष्णाय मङ्गलं केशवाय मङ्गलं गोपेशमेत गोपीनाथाय मङ्गलं गोपेशमेत गोपीनाथाय मङ्गलम्। मङ्गलं 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 कृष्णाय मङ्गलं केशवाय मङ्गलं कृष्णाय मङ्गलं केशवाय मङ्गलं राधा समेत राधाकान्ताय मङ्गलं राधा समेत राधाकान्ताय मङ्गलं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपणमाने शुणुथिले श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंदर चतुर्थ अध्याय। समस्ते श्रवण करंतु भागवत एवं विभु कृपा लाभ करंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।